buyers and investors, welcome to Mountain Pines Farm here at Manolo Fortich, Bukidnon. So dinhi sa subdivision sa Mountain Pines is nag-offer me og 753 square meter lot area ang cut, and then 9,000 per square meter. And pwede pud siya in-house financing. So di ra kayo bugat sa inyong mga bulsa no, kay installment man siya for 7 years for as low as 100,000 reservation fee. So unsay nakatsada dinhi is kana bang lami kayo og weather dinhi, ang iyahang hangin bugnaw, mura ka og nasa laing nasod dayon, good for your retirement and kana bitang vacation home. So why not to invest here, kay layo ra gid kayo ang iyahang klima sa syudad. Sa syudad hastang inita dinhi, bugnaw kaayo dinhi. Maski naay adlaw no, kanang bugnaw gid ang hangin, lahi ra jud siya. So kung interesado mo, I will bring you here anytime in your convenient time. Thank you. So, what are you waiting for? I-reserve na, kay gamay na lang ang reopen units, reopen lots. Bye! See ya at my next vlog.